हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट्स ए से लेके जेड तक एंड नंबर्स। तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं कलर्स नेम। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। ये है पिंक कलर। कौन सा कलर है बच्चों? पिंक कलर। ये है येलो कलर। कौन सा कलर है? येलो कलर। ये है रेड कलर। रेड कलर। ये है ब्राउन कलर। कौन सा कलर है बच्चों? ब्राउन कलर। ये है ग्रीन कलर। कौन सा कलर है बच्चों? ग्रीन कलर। ये है पर्पल कलर। पर्पल कलर। तो चलिए बच्चों, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पिंक कलर। A for aeroplane. A for aeroplane. Yellow color. B for banana. B for banana. Red color. C for cow. C for cow. Brown color. D for donkey. Brown color. D for donkey. Green color. E for eagle. E for eagle. Purple color. F for flower. F for flower. Pink color. G for grapes. G for grapes. Yellow color. H for hen. H for hen. Red color. I for ice cream. I for ice cream. Brown color. J for joker. J for joker. Green color. K for kite. K for kite. Purple color. L for lion. L for lion. Pink color. M for mango. M for mango. Yellow color. N for nose. N for nose. Red color. O for octopus. O for octopus. Brown color. P for penguin. P for penguin. Green color. Q for queen. Q for queen. Purple color. R for rainbow. R for rainbow. Pink color. S for sheep. S for sheep. Yellow color.
T. T for train. T for train. Red color. U. U for unicorn. U for unicorn. Brown color. V. V for vulture. V for vulture. Green color. W. W for watch. W for watch. Purple color. X. X for ox. X for ox. Pink color. Y. Y for yak. Y for yak. Yellow color. Z. Z for zoo. Z for zoo. Red color. 1. Red color. Number 1. Brown color. Number 2. Brown color. Number 2. Green color. Number 3. Green color. Number 3. Purple color. Number 4. Purple color. Number 4. Pink color. Number 5. Pink color. Number 5. Yellow color. Number 6. Yellow color. Number 6. Red color. Number 7. Brown color. 8. Brown color. Number 8. Green color. Number 9. Green color. Number 9. Purple color. Number 10. 1 0. Number 10. Purple color. Number 10.